I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. 2,000 years later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako. Andito tayo ngayon sa Cubao, sa LNJ Ukay-Ukay Shoes. Yan po, bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga videong ina-upload. Tara, simulan na natin. Let's go! Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Yeah, you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I need some energy, anxiety's no friend to me. I have a short memory, I don't really remember things. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. And I feel like the pain in the past, it needs to stay in the past. You gotta take off the cast. I wanna feel like I'm a new person. I wanna... Alright, yan guys. So, ito, naka-less 10% yung itong rack na ito. Tapos, yan, unahin natin to guys. So, yan, 1,300 tong Nike Monarch na to. Yan, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Less 10%. What? Yan, size 8. Bro, what are you talking about, 1,300. Alright, ito guys, susunod natin tong Nike shoes na to. 1,500 less 10%, size 10.5. Yan. Okay pa naman ilalim nyo, minimal hilag, toe drag lang siya, pero goods pa. Yan, baka magustuhan to. Ito, sunod natin tong Nike Air Max na to. Ganda ng colorway, oh. Okay pa, oh. Makinis pa. Yan, 1.4 less 10%. Yan, ilalim niya, all goods pa, oh. Yan, ang size nito, size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan guys, yan, hindi na natin maisa-isa lahat yan. Ayan, hanggang dulo po yan. Ayan, sa sobrang dami. Kung ano na lang yung ano natin, ma-flex. Alright. Yan, ito guys, oh. Yan, prospect na pang running. Yan, ang price nya 1,000 pesos na lang to. Yan, size, ano to? Size... Yan, size 9. Yan, oh, amusta nito, prospect. Solid. Tapos ito guys, susunod natin tong Reebok 3D Fuse frame. Yan, oh, ganda. Yan, ang price nya 900 pesos lang, oh. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Check natin yung size nito. Alright. Yan, size... Yan, size 7. Yan, size 7. Yan ba? Gusto nyo ito, 900 pesos na lang. Less 10%. Yan, ito naman, sunod natin tong New Balance Fresh Foam. Yan, okay pa naman ilalim nyo. Yan, ang size nito, size 7. Yan, 1.1 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Max 97. Ganda ng ano nyo guys, o design nyo. Yan, ang price nyo, 1.4.
Ilalim niya, okay pa naman. Minimal heel drag lang siya. Tapos, size nito, size 7. Yan, ba gusto nyo. Sunod natin tong New Balance na to. Yan, 1,000 pesos. Yan, ba gusto nyo to. Check natin yung size. Yan, size 6.5. Yan, ilalim niya. May konting heel drag lang siya. Ito, sunod natin tong Nike Air Flight na to. Ito guys, good condition po. Yan, ba gusto nyo to. Okay pa naman. Ang price niya, 1.3. Ilalim niya, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, size 7. Ito, sunod natin tong Vans na slip-on. Yan, pambata. Ang price niya, 500 pesos na lang. Less 10%. Check natin yung size yun, sa mga anak niya, mga idol. Yan, size 21 cm. Yan, Vans na slip-on. Tapos, sunod naman natin tong another Air Max 97. Yan, ang price niya, 1,000 pesos. Okay pa naman to, goods na goods pa. Maputi pa yung aerosol nyo. Yan, sa mga pambabae to. Yan, price niya 1,000 pesos, size 7.5. Ito, sunod natin tong Reebok. Yan, Royal Flag. Ganda na ito, pambata na nga lang size nito, size 6.5. Yan, 1,000 pesos, less 10%. Yan, mamugsahan nyo to guys. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng A6. Yan, pang outdoor to mga idol. Yan, 1.3 lang, 1.3 size 6.5. Ito mga idol, ang ganda rin na itong Nike Air Max na to, pambata siya. Yan, 1,000 pesos, size 6. Yan, magustuhan nyo to, goods na goods pa, pwede pa to. Size 6 Nike Air Max. Yan, sa baba, sa mga pambata na shoes, yan, meron din sila rito. Yan guys, halos hindi na natin maisa-isa lahat yan, napakarami. Tapos ito, sunod natin tong A6 na GL6000, 1.3 na lang to, size 8. Yan, okay pa ilalim yan, goods na goods pa. Ito naman, sunod natin tong Nike React na to. Ganda pa na ito, ano, okay pa yung ilalim yan, goods na goods pa. Size 7. 1.2 less 10%. Ito, sunod natin tong Jordan 5. Ayan, goods na goods pa. Ang price niya 1.3 less 10%. Yan, pambata, size 5. Yan ba, magustuhan nyo to sa mga maliliit ang paa. Ito naman, sunod natin tong Adidas Adipower. Yan, andyan pa yung original insole nya. Wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size nito, size 7.5. Yan, 1.1 ang price. Yan, baka magustuhan nyo to. Okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Ito mga idol, ang gandang fila na ito. Solid 1.4. Yan, okay pa yung ilalim. Check natin yung size na ito. Alright, yan, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo ito mga idol. Ang ganda rin na ito, solid pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Max na pambata. Maliit ang price niya 700 lang. Yan, sa mga maliliit ang pa, okay pa yung ilalim, goods na goods pa to. Tapos size nito, size 5.5. Ito pa, Adidas. Yan, ganda rin na ito, puting-puti pa yung aerosol nyo. Yan, 600 pesos lang, size 8. Ito pa, may nakita tayo itong Vans na slip-on. Yan, medyo maliit lang din, pambata. Check natin yung size nito. Yan, size 3. Size 3 ang price, 450 lang. Yan, Vans slip-on. Tapos ito, next natin tong KD shoes na pambata. Ayan, size ano to, size 5. Yan, KD. Yan, 800 pesos lang to mga idol. Pwede po. Yan, okay pa yung ilalim, minimal heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, ba magustuhan nyo to. Tapos ito mga idol, sunod natin tong Pure Boost na Adidas. Yan, 900 pesos lang to mga idol. Puting-puti po. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8. Yan, okay pa yung ilalim niya.
Nandito naman tayo sa aquarium mga idol. Oh. Ang ganda ng ilaw, ang ganda ng background. Ito mga idol. Oh. Nike shoes, less than 10% na rin to. Yan, 700 pesos na mga idol. Oh. Murang-mura na to. Tapos check natin yung size nya. Alright, yan oh, 700 pesos na lang to. Size nito size 7, yan oh, size 7. Tapos ito mga idol, oh, ganda rin eh ito. Solid to mga idol, Adidas Oswego. Yan ang price nya, 900 pesos na lang. Yan oh, okay ping ilalim. Size 7.5. Tapos mga idol, oh, sunod natin tong New Balance. Tapos okay ping ilalim, oh, goods na goods pa. Ang price nito 1.5, yan oh, less 10%. Tapos size nito size yan, size 10 mga idol oh. New Balance, goods na goods pa to oh. Eto mga idol oh, sunod natin tong Nike Zoom Pegasus 34. Yan oh, malinis, susuot nyo na lang 1.3 ang price, less 10%. Yan oh, check natin ang size na ito. Yan, size 7.5. Ito mga idol, oh, Nike Air Max 97. Yan oh, goods na goods pa, halos bago pa to mga idol oh. Tapos ang size nito, check natin, size 8. Yan oh, kompleto pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price nito mga idol, yan oh, 1.5 less 10%. Ito sunod natin mga idol na A6, ganda rin na ito. Okay pa yung ilalim nyo, minimal heel drag toe drag lang siya. Ang price 700 pesos lang. Check natin yung size nito. Alright, ayan, size 7. Ito next natin tong Nike Air Max na to mga idol. Ito malinis pa yung aerosol nyo. Tapos ang price nya 1.5. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Tapos ang size nito size 8. Ito mga idol, may nakita tayo rito, 900 pesos lang tong Nike shoes na to. Pogi po, solid pa to mga idol oh. Size 6, yan, size 6, 900 pesos, less 10% off pa siya. Tapos ito mga idol oh, Nike Huarache, yan, 1,200 less 10%. Yan oh, may kunting hilag lang siya, minimal. Ito wala naman. Size check natin. Yan, size 5. Ito pa mga idol oh, A6. Yan oh, napaka solid pa tong A6 na to. Ang price nya 900 pesos. Nandiyan pa yung original insole nya. Tapos goods na goods pa yung ilalim mga idol oh. Solid pa to oh. Ayan oh, A6 2018. Size nito size 8.5 mga idol. Nandiyan pa yung original insole nya. Ayan o, halos bago pa to, 900 pesos lang. Tapos ito, sunod natin tong Nike Dual Fusion, 1,100 lang, size 6.5. Ayan o, okay pa yung ilalim, goods pa. Ito mga idol, sa mga nakakalam ng brand, made in Ecol. Ayan o, Prospect X Nohan, yan, collaboration siya. Tapos check natin yung size nya. Yan, size 6. Yan, ganda o, leather pa siya mga idol oh. Tapos 700 pesos lang. Yan, okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Tapos ito mga idol oh, sunod natin tong Reebok GL 6000. Ang price nya 900 pesos lang oh. Goods na goods pa to mga idol oh. Size 8. Yan oh, solid pa yung ilalim. Yan, baka magustuhan nyo ito, 900 pesos. Ito mga idol, oh, Nike ACG, pang outdoor. Yan oh, goods pa yung ilalim oh. Tapos ang price nya 1,000 pesos lang. Yan, baka magustuhan nyo ito. Andyan pa yung original insole nya. Size 6.5. Yan oh, pang outdoor na ACG Nike. Ito naman mga idol, solid din eh itong Nike Air Max. Yan oh. Yan, ang price nya 1.4, size 9.5. Tapos minimal heel drag toe drag lang siya. Yan, baka magustuhan nyo ito mga idol. Tapos ito mga idol, sa mga nakakaalam ng brand na to, yan, Lee-Cup. Yan o, 700 pesos lang to. Yan, ang size nya to size 8. Yan, baka magustuhan nyo ito mga idol oh. 700 pesos lang. Ito mga idol, ganda na ng colorway na itong Nike na to.
Yan, medyo maliit nga lang, size 5. Yan, ang price niya 800 pesos. Yan, okay pa yung ilalim. Tapos ito namang sunod natin tong napaka ganda nito mga idol, oh. Malinis pa yung air sole niya, oh. Tapos ang price niya 1.4. Yan, size 8. Yan, size 8 sa pambabae. Yan, may konting heel drag, toe drag na nga lang siya. Pero okay pa, oh. Goods na goods pa. Pwede pa to. Ito mga idol, Reebok running. Yan, oh. Tapos ang price niya 900 pesos lang. Yan, okay pa yung ilalim, solid pa. Tapos size nito check natin. Yan, size 6.5. Yan mga idol, ang dami, halos din na natin maisa-isa lahat yan. Meron pa ron, pero na b-roll naman natin. Ayan, oh, kaganda, dami mga solid. Ito mga idol, halos bago pa to. Adidas Cloud Foam. Ayan, andyan pa yung original insole nya. Ang price nya 1.7. Ayan, oh, goods na goods pang ilalim. Ayan, size 8.5. Tapos ito pa mga idol, oh, napaka solid din itong Nike Air Max na to. Ayan, 1.450. Size nito size 8. Ayan, oh, malinis pa yung air sole nya. Ayan, okay pa, oh, goods na goods pa. Solid din na itong Nike Daybreak na to mga idol. Size 7.5. Ang price nya 1.4. Yan, oh, magustuhan nyo to. Pogi rin na ito. 1.4 lang. Yan, ito Adidas NMD. Yan, oh, napaka-pogi pa na ito. Puting-puti pa yung ano nya, midsole nya. Tapos size 4. Yan, sa mga size 4 dyan, oh. Check natin yung price nya. Yan, 1,000 pesos. Yan, ito yung ano yung outsole nya, goods pa. Ito mga idol, oh, Nike Monarch. Yan, oh. Yan, 1.5 size 7. Yan, ilalim nya all goods pa, oh. Wala pa siyang upod. Tapos sunod naman natin itong Nike Renew na to. Napaka solid pa to mga idol, oh. Yan, 800 pesos lang to. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Size nito check natin. Alright, yan, oh, size 8. Ito pa mga idol, oh, solid pa na ito, 1,000 pesos lang to, 7.5. Yan, kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Tapos yan, oh, goods na goods pa yung ilalim. Ito, Nike Air Max 97 ulit. Ayan, oh, sign of usage lang, medyo may kunting dumi lang to, pero okay pa, oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, 950, size 7. Tapos itong A6 na to, ganda ng colorway na ito mga idol, oh. Ayan, oh, ang price nya 900 pesos lang. Tapos okay pa yung ilalim, oh, goods na goods pa. Tapos size nito size, yan, size 8. Tapos ito sunod natin itong Nike Structure 17. Ang ganda ng colorway din na ito. Ang price nya 1.3. Yan, oh, okay pa yung ilalim nya, wala pa siyang upod. Yan, size 8. Yan, oh, ganda, oh. Ito pa, another Nike Daybreak mga idol. Ganda ng ano na ito, ganda ng forma, oh, malinis pa. Yan, oh, goods na goods pa yung ilalim, oh. Tapos size nito, yan, size 8. Ang price 1,200. Yan, oh, ganda, oh, Nike Daybreak. Tapos ito mga idol, sunod natin tong New Balance Activa Light. Ayan, oh, ganda ng colorway, pang outdoor siya mga idol, oh. Solid pa yung ilalim, oh. Tapos ang price nya 700 pesos lang to mga idol, oh. Goods na goods pa to, oh. Tapos size nito size 7. Tapos ito naman sunod natin tong Puma Pro Foam. Ayan, oh, ganda pa na ito. Ayan, 1.4 lang. Ayan, oh, pang running. Ayan, oh, okay pa yung ilalim, oh. Goods na goods pa. Check natin yung size nya. Alright, yan, size 8.5. Tapos ito pa, another Nike Air Max 97. Ganda rin na ito. Ayan, 600 pesos lang to. Tapos yan, oh, minimal heel drag, toe drag lang siya. Check natin yung size nito. Ayan, oh, size nito, ayan, medyo natanggal na yung size tag. Tingin ko mga size 8. Ayan, oh, baka magustuhan nyo to, pwede po. Tapos dito naman tayo sa kabilang rack mga idol. Ito mga idol, oh, solid pa na ito, Adidas NMD. Yan,
goods na goods pa. Tapos size nito size 9. Yan, baka magustuhan nyo to, okay pa. Price nito yan 1,100. Ito mga idol, oh. Yan, MLB shoes. Ganda, oh, para siyang Cortez pero brand niya MLB. Yan, 1,300 ang price. Yan, oh. Goods na goods pa yung ilalim. Yan ang size nito. Yan, size 8. Ito mga idol, may nakita tayo rito sa sulok, oh. Wow, Jordan CP3. Yan, ito lang issue nyo, medyo natanggal niya yung ano sa yung ano niya, nabakbak na. Yan ba, gusto nyo to 950 lang, size 7. Yan, oh, ka-embroid po. Tapos yung ilalim niya, goods na goods po. Solid po. Pang harabas, pang basketball, pwede pa to. 950 lang. Mga idol, may nakita tayo rito. Adidas, collaboration siya ng Disney. Ang price niya 1,400. Yan, oh. Yan, okay pa yung ilalim. Goods na goods pa. Size 6. Yan, sa mga size 6 dyan, oh. Collaboration ng Disney. Ito pa, sunod natin tong Nike Blazer na to. Size 8.5, 1,2. Yan, oh. Goods pa yung ilalim, oh. A few moments later. So yun nga mga guys, dito ko na tatapusin ang ating vlog update sa Cubao sa LNJ Ukay-Ukay. Yan po, marami solid. Yan, first time natin makapunta rito pero ang dami mga solid. Yan, below 1K lang yung karamihan. Yan, maraming salamat ulit sa inyong pag-antabay. See you next vlog. God bless. Peace out.